Ambasa Pura Porisu Jong Moribo Kaitam Asuk Tayo nomination play Yafalaika Tipra Motha. Ambasa Pura Porisu ni Tham Buri Tejiba Wato Batanya Bagi nomination play Yafarzaka. Ambasa Hatini Simi Kasha Shimbuto Kai Dolo Bari Wotomba, Bukangste Habanogo fight nomination play Yafalaika. Tagimonjaka Dolai Junani Chairman Borom Grand Politus Devorma, Dolai Juni BC Chairman, Vishonjoy Riyak Ambasa Sabjuni Chairman, Premrat Morsham Ambasa IS Chairman, Kaman Sam Halam, Central YTF Secretary. जों साइमानो अ जागाव दिनै आम्बासा नगर पन्चायतनि कायसा इलेक्शन नानि थां दङ इलेक्शन प्रत्येक बार इलेक्शन न जोंनोगो जेता तिनि खनाका जे असम्भव निकुनो करै जों असम्भव न सम्भव खालायमांखा जे तिप्रा मथा दफानि थानचानो तैयै बा अ हामक्राय अ हायुंनि हामक्रायनो तै सामुं खालायमाबाय एडिसि हापारो बाहायनो जोंनुखा गताल के कायसा पार्टी कुसोनारि मालगि लगियो न जों तिनि अ जागाव एडिसि हापां खावै मानखा गो अब हायकेनो जों तिनि अ जागाव दङ तिनि 15टा आम्बासा नगर पन्चायत नि आन्दारो आबनि बिसिङो पुरसभा आबनि बिसिङो 3 जन जों अ जागा पार्टिसिपेट खालाय दङ जों बेलेकेनो गावनि मोखांनि जों खाथुं खाजां लायजाक ताइ तिनि अ जागा तिनि जे फायनाय गोबां सापर्टार खायजाक ताइ नगा आसु दङिबो बरफ बाहायनो खापां स्राङै दङ अ जागाव आं नुखा 3 नम्बर वार्ड तिनि बाउलिया बस्तिनि बुकुब जुगतिनि सेबाकलय बन बनर नायनाय दी बबो मोखां गोसों जाक तामंखे जों आबना तेबो मासुं सारि लायनाय 4 नम्बर वार्ड शान्तिपारा आजागासिनि काकोक अनिमेश देबबर्मा बबो हायना सलाका हामा सिगलाखो जाय आशा दङसों कायसा दङसों 15 नम्बर वार्ड जहन नगर रिंकुमक बन बाहायनो जों बेलेकेनो कसरां नुगो काहाम नुगो बाहायकेनो जों बसकांनि साल जिनि दाबुक जे इलेक्शन पार्टिसिपेट खालायनो थांतानिबो आं जत लुकरमनि थानिबो बरफनि नै गयननि थांगो फायदि जों बरफनो गोबां बुदिउइ जों बनो कप्लाय खालायनाय बरफ तामनो जों अजा कप्लाय खालायनो अर्थ बुबाग्रानि मक तुइनो जों हुमानि खालायनाय जों अजागाव बरफ तामनो कप्लाय खालायनो अर्थ अजागानि जे लिडिं पार्ट दंनाय बरफनि कप्लायनाय बरफ तामनो जों कप्लाय खालायनो अर्थ दिनि तिप्रा दफानि हामजानो सुते हामजाकमानि खालायनाय आबन बागै दिनि बुबाग्रानि हामजाक मुंनो फैयै दाय दिनि अदफानि थानसानो फैयै जों अजागा आम्बासाव 3टा जागा जे पार्टिसिपेट खालायनो थां दङ आ जागाव नरक बरफ जतनो दिनि जे निउज चेनेलनि बिसिति नाय दंनायनो बां कसारनाय बरफनो फायदि जों सापर्ट खालायलायानो आर सापर्ट खालायलायथिबो जों नुगो केबो फ्रन्ट अफ फाइ खालायो केबो उनक्लक दी खालायो हाय दाना जे बसकांनि पाला आबसमिनो पाला क्राक आबो हायया बसकांगो तंगै सिकांगो जे नुकजानाय पाला आबो क्राक उनक्लको सुंजानाय पाला आबो रागो आमबागै गोबां माचिनि आबो हायके हुइजागै जे पाला नि बासानाय रक नरमि थानिवा कक कसारो ताइ गायसा कक दिनि अजागा तिप्रा मथानि जे चिनि सापर्टार रकनबो आङो कक कसारनाय फायदि जों शान्तिपूर्ण भाबे जाहाते इलेक्शन न जों लाइरि माननानि बुलाय टकलाय आबो चिनि बागै कतरिया हाय दाना दिनि गोबां मा पार्टीनि अजागा पार्टिसिपेट खालायनानै फायनाय पार्टिसिपेट खालायनानै फायदानिवो जों जितिनानि बागै खालायनाय आमोखे वालायनानि बुलायनानि बागैया हाय दाना যতনো जोंबो तंनाय जे जों हामजाक लाइमा बिसिंति खायै আমরা না আজকে বাংলা নিউজ মিডিয়া ওয়ার্ডে দাঁড়াইছি আমি 15 নম্বর থেকে রিঙ্কুমক 3 নম্বর ওয়ার্ডের থেকে ম্যাডাম সেবা কলয় আর 4 নম্বর ওয়ার্ডের থেকে আমরা অনিমিত দেববর্মা আপনারা তিপ্রা মাথা তরফ থেকে জয় নিয়ে কতটুকু আশাবাদী মনে করছেন জয় নিয়ে আমরা অনেক আশাবাদী আর প্লাস 2023 পর যে সরকার হইব এটার মধ্যে আমরা তিপ্রা মাথা আছি অলরেডি 4 নম্বর ওয়ার্ডে দেখা যাচ্ছে বিজেপি পুরফাওয়া নেতা গোপাল সূত্র তারা প্রতিদিন এটা কীভাবে নিতেছেন অ্যাকচুয়ালি ওরা রুট লেভেলটা একটু ভালো না স্ট্রাকচার ভালো না মানে আপনারা জিতবেন অবশ্যই এটা নিশ্চিত অলরেডি আমরা আপনারা পৌরসভার কোন ওয়ার্ডে দাঁড়াইছেন কে দাঁড়াইছেন আমরা 3 ওয়ার্ডে দাঁড়াইছি আমি 15 নম্বর থেকে রিঙ্কুমক 3 নম্বর ওয়ার্ডের থেকে ম্যাডাম সেবা কলয় আর 4 নম্বর ওয়ার্ডের থেকে আমরা অনিমিত দেববর্মা আচ্ছা আপনারা তিপ্রা মাথা তরফ থেকে জয় নিয়ে কতটুকু আশাবাদী মনে করছেন জয় নিয়ে আমরা অনেক আশাবাদী আর প্লাস
2023 পর যে সরকার হইব এটার মধ্যে আমরা ত্রিপুরা মাথা আছি অলরেডি। আচ্ছা 4 নম্বর ওয়ার্ডে দেখা যাচ্ছে বিজেপি পুরখাওয়া নেতা গোপাল সূত্রধর তারা হের প্রতিদ্বন্দ্বী এভাবে এটা কীভাবে নিতেছেন আপনারা? অ্যাকচুয়ালি ওরা রুট লেভেলটা একটু ভালো না, স্ট্রাকচার ভালো না। মানে আপনারা জিতবেন? অবশ্যই এটা নিশ্চিত অলরেডি আমরা।